डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस का हम लेसन नंबर 6 पढ़ रहे हैं आज। तो इसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में परसों भी हमने पढ़ा और आज है हमारा टॉपिक फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज की फंक्शंस क्या है, उनका क्या काम है। तो सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी का ये काम होता है, दे कंटेस्ट इलेक्शंस। वो इलेक्शंस में हिस्सा लेते हैं बाज़ाब्ता तौर पर। वो पार्टी दो किस्म की पार्टियां होती है। एक पार्टी तो नेशनल लेवल पर होती है और दूसरी एक पार्टी है जो स्टेट की होती है। कुछ पार्टियां नेशनलिस्ट पार्टी होती है जो मुल्क भर में होती है, यानी उसका रिप्रेजेंटेटिव हर एक स्टेट में होते हैं, यानी उस पार्टी की शाखें हर एक स्टेट में होती हैं, वो सारे मुल्क में फैली हुई होती हैं। दूसरी एक पार्टी है जो सिर्फ स्टेट में ही है, स्टेट पार्टी है और एक ही रियासत में है, रियासत के बाहर वो नहीं है। तो इस तरह से अगर हम पार्लियामेंट की बात करें, पार्लियामेंट पर जो इलेक्शन मतलब कंटेस्ट किया जा रहा है, तो नेशनल लेवल की पार्टी जो होती है वो अक्सर उनके ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं। वो ज़्यादा कैंडिडेट उसको मैदान में डालते हैं और इस तरह से इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। तो इस तरह से जो नेशनल पार्टी है उनकी अक्सरियत आ जाती है। इस तरह से जो रीजनल पार्टी जो है, इलाकाई पार्टी है, उनकी कम ही अक्सरियत होती है क्योंकि वो रीजन्स में होते हैं, इलाकाओं में होते हैं, स्टेट्स में होते हैं, तो उनके कम ही कैंडिडेट्स होते हैं। अक्सर देखा गया है कि नेशनलिस्ट पार्टी जो होती है, नेशनल लेवल पर जो पार्टी होती है, वही हमेशा अक्सर देखा गया है कि उन्हीं की हुकूमत बाद में बनती है क्योंकि उनके रिप्रेजेंटेटिव हर एक स्टेट में हुआ करते हैं। उनकी पार्टी की जो बुनियाद है वो मजबूत होती है। तो इस तरह से पार्टी जब इलेक्शन में खुद हिस्सा नहीं लेती है, बल्कि वो मैंडेट देते हैं अपने नुमाइंदों को। मिसाल के तौर पर हम देखेंगे, अगर पार्लियामेंट का हो तो बारामूला और कुपवारा एक सीट है पार्लियामेंट के लिए, इसके साथ इसको बांडीपुरा भी साथ है। तो इस तरह से यहाँ पर कश्मीर डिवीजन को 3 सीटें हैं पार्लियामेंट के लिए और जम्मू डिवीजन को 3 सीटें हैं। तो इस तरह से 6 सीटें बनती है पार्लियामेंट की। तो इस तरह से हर पार्टी जो है हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने किसी अच्छे आदमी को मैंडेट देते हैं, इलेक्शन का इख्तियार देते हैं, इलेक्शन लड़ने का इख्तियार देते हैं। तो इस तरह से वो इलेक्शन लड़ता है और बैक में उसको पार्टी होती है, उसको पार्टी जो है बैक करती है। तो इस तरह से वो जब इलेक्शन लड़ते हैं तो इस तरह से बहुत सारी पार्टियां मैदान में उतरते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं। बाद में जो जीतते हैं, जो जिनकी अक्सरियत होती है, तो वही पार्टी हुकूमत बनाते हैं। मिसाल के तौर पर 2 पार्टियां हों, एक पार्टी ने ज़्यादा वोट हासिल किए, उसने कैंडिडेट ज़्यादा उसको कामयाब हो गए, तो जो ज़्यादा कैंडिडेट है वही हुकूमत बना सकते हैं। तो दूसरी पार्टी जो है वो अपोजिशन में रह सकती है। जो पार्टी होते हैं, दे पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। पार्टी जो होते हैं इनके बहुत सारे पॉलिसीज होती हैं, इनके बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। मुल्क में कैसे हम हुकूमत करेंगे, मुल्क की सालमियत को कैसे बचाएंगे, मुल्क में हम गरीबी को कैसे हटाएंगे, लोगों के लिए इक़्तिसादी पैकेज क्या रखेंगे। तो इस तरह से इनके बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। वो देखते हैं कि हम मुल्क में कैसे डेवलपमेंट करेंगे, रोजगार के मौका कैसे फराहम करेंगे। तो इस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज के पास पॉलिसीज होते हैं और प्रोग्राम्स होते हैं कि मुल्क को हम कैसे एक खुशहाल मुल्क बनाएंगे, या कैसे एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे। क्योंकि मुल्क में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो गुर्बत की प्रॉब्लम होती है कि गुर्बत को हम कैसे हटाएंगे। जब गुर्बत को हटाएंगे, जब खुशहाली आ जाएगी, तो मुल्क तरक्की करने लगेगा। तो इस तरह से पॉलिटिकल पार्टी का ये पहले ही मकसद होता है, पहले ही उसके पास ये नजरिया होता है कि उसकी वो कौन सी पॉलिसी इख्तियार करे, वो कौन सा प्रोग्राम इख्तियार करे ताकि मुल्क को वो आगे ले जाए। दे प्ले रोल इन मेकिंग लॉज। पॉलिटिकल पार्टी जो है कानून बनाने में अहम रोल अदा करते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जो हैं जब वो जीत कर जाते हैं, पार्लियामेंट जाते हैं या असम्बलीज में जाते हैं, तो वहाँ पर ये बाज़ाब्ता तौर पर कवानीन बनाते हैं। तो जब ये कवानीन बनाते हैं तो कवानीन बनाने में इनका अहम रोल रहता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी होती है, लेकिन बाद में जब वो इलेक्शन में हिस्सा लेती है, हिस्सा लेकर वो जब जीत जाती है, तो उसके मेंबर जो है गवर्नमेंट बनाते हैं। तो वो गवर्नमेंट के मेंबर उस वक्त होते हैं, वो गवर्नमेंट होती है।
اس وقت ان کا یہ مطلب منڈیٹ ہوتا ہے، وہ قانون اسمبلی میں وہ قانون بنا سکتے ہیں، پارلیمنٹ میں قانون بنا سکتے ہیں، ان کا نظریہ ہے کس طرح سے وہ قانون بنا سکتے ہیں، یہ پارٹی کا اپروچ ہوتا ہے. تو دے فارم گورنمنٹ، اور اس طرح سے بعد میں جب وہ گورنمنٹ فارم کرتے ہیں اور وہ گورنمنٹ کو چلاتے ہیں اپنے ویژن کے ذریعے، اپنی جو ان کا نظریہ ہوتا ہے، اپنی جو پالیسی ہوتی ہے، پالیسی اور پروگرامز کے تحت وہ گورنمنٹ کو چلاتے ہیں. یہ پارٹی لوزر پارٹی جو ہوتے ہیں، جو ہارتے ہیں الیکشنوں میں، پلے رول آف اپوزیشن. جو پارٹیاں الیکشنوں میں ہار لیتی ہے الیکشنز، لیکن بعد میں وہ کیا کرتے ہیں، وہ جب اسمبلی میں ہوتے ہیں یا پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں تو وہ اپوزیشن کا رول کرتے ہیں، نبھاتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کہاں پر فیل ہو رہی ہے، گورنمنٹ کی پالیسی کہاں پر غلط ہے، ملک کے بارے میں، ملک کی سالمیت کے خلاف کہاں پر گورنمنٹ کی پالیسی ہے، اور ملک کہاں پر پارٹی کہاں پر لوگوں کے مفاد کے حق میں نہیں ہے. تو اس طرح سے یہ ایک واچ ڈاگ ہوتا ہے اپوزیشن. تو یہ اپوزیشن اس وقت ان کو مطلب حص دیتا ہے، اور اپوزیشن اس وقت اس پارٹی کو نکتہ چینی کرتے ہیں، کرٹیسزم کرتے ہیں کہ آپ لوگ کہاں پر غلط کر رہے ہیں. تو اس طرح سے اپوزیشن کا ایک اہم رول ہوتا ہے. دے شیپ پبلک اوپینین، اور پبلک اوپینین کو پولیٹیکل پارٹیز ہی شیپ دیتے ہیں. لوگوں کی رائے کو شیپ دینا، لوگ جو چاہتے ہیں، لوگوں کی رائے کو ہموار کرنا، لوگوں کی کیا رائے ہے، لوگ کیا چاہتے ہیں ملک کے بارے میں یا کسی سکیم کے بارے میں، لوگوں کی کیا رائے ہے، اس رائے کو شیپ دینا یہ پولیٹیکل پارٹی کا ہی کام ہوتا ہے. دے پرووائڈ پیپل ایکسیس ٹو گورنمنٹ مشنری اینڈ ویلفیئر اسکیمز. یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو لوگوں کو گورنمنٹ مشنری جو ہے ان کے ایکسس دیتے ہیں. ان کے ایکسس مطلب کیا ہے، ان کے پاؤں تک لاتے ہیں، ان کے گھروں تک وہ لاتے ہیں. گورنمنٹ سکیمز جو ہے، گورنمنٹ بہبودی کی سکیمز جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانے میں اہم رول ادا کرتے ہیں. اس طرح سے پولیٹیکل پارٹیز کا یہ ایک اہم رول ہے کہ وہ الیکشن لڑتے ہیں، الیکشن لڑنے کے بعد وہ ڈفرینٹ پالیسیز اختیار کرتے ہیں، پروگرامز ہوتے ہیں ان کے، اور اس طرح سے جب وہ ملک میں حکومت کرتے ہیں تو ملک کی سالمیت کا خاص وہ خیال رکھتے ہیں. اور بہت سارے پروگرام جو ہوتے ہیں ملک میں غریبی ہٹانے کے، بے روزگاری ختم کرنے کے لیے، تو یہ پولیٹیکل پارٹی ہی ہوتے ہیں جو ایسا ہی کام نبھا سکتے ہیں جب حکومت میں آتے ہیں، جب اقتدار میں آتے ہیں. تو میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کا ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے، ایک نظریہ ہوتا ہے. وہ کس نظریے کی پولیٹیکل پارٹی ہو، اور اس نظریے کو وہ پھر بعد میں عملاتے ہیں. اس کے لیڈر کیسے ہوں، لیڈرشپ کیسے ہو، کس طرح سے پارٹی کو رہنمائی کر سکیں، کس طرح سے پارٹی کو وہ آگے لے سکیں، یہ ان کے لیڈروں تک ہی ہے. اور ان کے پاس ایکٹیو ممبرز بھی ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ فالوورز بھی ہوتے ہیں. جو پارٹی کے فالوورز ہوتے ہیں وہ بہت لاکھوں میں ہوتے ہیں، ملک بھر میں ہوتے ہیں. تو وہی پارٹی کو بیسیکلی بنیادی طور پر مضبوط بناتے ہیں. تو اس طرح سے یہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے اپنا ایک اہم رول نبھاتے ہیں.